Operator Alfa ya. Saya penggorokan tadi lur. Kate konten Mas iki. YouTuber nyamar dadi operator. Layar ini lur, lho sih. Nulup. Ini dulu ya, si Bolang kena tolong sama Blizzard sama Alfa Air Audio. Di sebelah sana ada Alfa Air, di sana di pinggir jalan raya ada banyak sound system, ada Blizzard juga dulu ya. Kelihatan Blizzard Audio. Oke. Kena tolong bilang.
Pro Audio Support.